السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سوری پڑھن کو درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. سب سے پہلے میں آپ سبھی کو دارالعلوم عثمان ذوالنورین اور ہماری طرف سے شب برات کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی ہماری طرف سے شب برات کی بہت بہت مبارک ہو. خیر بار جزاکم اللہ خیرا. تو آج کرو اس تجوید کورس یا سٹارٹ کورس یت زٕ کلاس دت اور آج کرو ترٛیٚیِم کلاس سٹارٹ. پتھ کُن یہ پوٚر کیا تقریباً سارنٕے سمجھ. ہاں پتھ کُن کیا پوٚر حروف مفردات پٔرۍ وۄنۍ کرو تھوڑا پتمس بیٚیہِ رِوایز مہ گژھان پتہٕ زیادٕ بوٚڑ ویڈیو کیازِ گنٹس ہیوٚر پتہٕ یہ اوس گوٚمُت 55 منٹ ویڈیو. نہ چھُنہٕ عام پٲٹھۍ گژھان یوٗتاہ ویڈیو کینٛہہ. تقریباً چھِ یِہوٚے 20-25 منٹ گوٚو کٲفی. البتہ وۄنۍ ٲسۍ أسۍ مۄکلاوو جلدی جلدی کیٛاہ مےٚ چھُ تھوٚمُت یہِ کورس تقریباً یِہوٚے 20 پٮ۪ٹھ 15 کلاس تام. اوٕ ٲسۍ بہٕ کران کوٗشِش جلدی جلدی مۄکلاونٕچ. بہرحال اَسہِ پَزیو پٔتمہِ لٹہِ گۄڈنیُک سبق پَزیو اَسہِ حروف کم مفردات, تَمہِ پٮ۪ٹھ پَرِ حروف مرکبات, بیٚیہِ پَرِ حروف شفی. حروف شفی ہُنٛد تعداد کوٗتاہ چھُ؟ کُس کُس؟ تۄہہِ منٛز ؤنِو مےٚ کانٛہہ فا کتہِ نیران فا؟ پیٹھِم زٕ دند یعنی سنایا اُلیٖک زٕ دند چھِ رلاوٕنۍ بٔنمٮ۪ن أدرٮ۪ن وُٹھن سۭتۍ. اتٮ۪ن چھِ گژھان ادا کیٛاہ؟ فا. تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ پران پتہٕ أسۍ یہو پوٚر أسۍ بیٚیہِ حرکات. حرکاتن ہُنٛد تعداد کوٗتاہ چھُ؟ حرکات کۄس کۄس چھِ؟ زبرِ کیٛاہ چھِ ونان بیٛاکھ ناو؟ اور یتھ پٮ۪ٹھ زبر آسہِ تتھ کیٛاہ ونان؟ بیٚیہِ پوٚر اَسہِ امہِ پتہٕ تنویٖن. کیٛاہ پوٚر؟ تۄہہِ منٛز ؤنِو مےٚ کانٛہہ دو پیشس کۄس تنویٖن چھِ ونان؟ اتھ کیٛاہ ناو چھُ؟ تنویٖن مضموٗن. اور جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بہٕ تراو مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ سوال. فی الحال وٕچھو أسۍ آز کیٛاہ چھُ پرُن اَسہِ. آز چھِ ہاوان أسۍ سبق نمبر 6. سبق نمبر 6 چھِ ہاوان مطلب یُس أسۍ پتھ کُن پٔرۍ اَسہِ یِم سبق 5 سبق تَمیُک چھُ آمُت یِمن مطلب ایگزرسایز دِنہٕ. مطلب پتھ کُن پوٚر اَسہِ حرکات بیترِ پٔرۍ أسۍ یا حرف شفی پٔرۍ أسۍ, حرف مستعلیہ پٔرۍ أسۍ, حرف مستفلا پٔرۍ أسۍ. وۄنۍ چھِ کران تِم لاگوٗ. مطلب ییٚتٮ۪ن آسہِ کانٛہہ سوال دِتھ سُے چھُ ونُن وۄنۍ مطلب بہٕ ونہٕ وُنہِ چھِ ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٕچھِو گۄڈنیُک وٲڈ چھِ ییٚتٮ۪ن دِتھ أکیٛاہ یِتھ کٔنۍ نوٗن زبر نہ, زا زبر زا, لام زبر کیا گوٚو نہ ز لا. یُس یہِ زا چھُ یہِ پرہون پوٗرٕ کِنہٕ پرہون باریٖک؟ یہِ کیٛازِ پرہون باریٖک؟ عائشہ یہِ چھُ حرفِ مستفلا. وۄنۍ چھِ بیٛاکھ ییٚمہِ آیہِ کیٛاہ چھُ یہِ؟ خا زبر لام زبر قاف زبر کیا گوٚو خا لا قا. یُس یہِ خا چھُ خا یہِ پرہون پوٗرٕ کِنہٕ پرہون باریٖک؟ کیٛازِ پرہون پوٗرٕ؟ یہِ چھُ حرفِ مستعلیہ. حرفِ مستعلیہ ہُنٛد تعداد کوٗتاہ چھُ؟ کُس کُس؟ یِم حروف کر یِوان پوٗرٕ پرنہٕ؟ ہمیشہ میٖنٕز چاہے یِمن پٮ۪ٹھ زبر آسہِ, زیر آسہِ, پیش آسہِ, جزم آسہِ, کُنہِ تہِ حالتس منٛز چھِ یِوان کیٛاہ پرنہٕ؟ پوٗرٕ یعنی مٔٹۍ. پتہٕ چھِ لام. لام زبر
لام پڑھو پور کی باریک جاؤ پڑھو اس قاعدہ اسم اللہ کو اس اللہ لام چھو چھ پور پڑھنے کن باریک اللہ لام پور کن باریک اللہ لام کر پور پڑھنے یہ اللہ کے لام برونس حرفس آس کیا زبر یا پیش تیل گو پور یعنی موٹ پڑھن جیسے اللہ اور اگر زیر آس تیل گو باریک جیسے باللہ اعوذ باللہ گو اللہ کے لام رو اگر زیر اور یم اللہ کے لام ورائے یس تہ لام آس سہ پڑھنے باریک چاہے تر پر زبر آس زیر آس پیش آس جزم آس کن تہ حالتس من کیا پڑھنے باریک مگر اللہ کے لام ورائے مگر اللہ لام تہ باریک پڑھنے مگر کر یہ تم برو کس حرفس آس برابر دھیان اکن موچ تہ کہین پتہ پا زبر وہ کاف کم من کیا پڑھو تیل وہ یہاں سے سمجھ آمد ویری ون کیا قابل تو زیادہ ہونے ضرورت کی یہ پارسا سے وسط ہو پارسا تھی وہاں سے کیا گو زور پام ات کرتے ہیج ہیج ات سب کو نا اوڑا یہ کرتے ہیج پٹ ہاں را زبر را جیم زبر جا تا دو زبر تا کیا گو دارا جاتا دا را جو پڑھس کوئی تو را کر یا پور پڑھ یہ راس پر زبر تو پیش تیل گو پور پتہ ون مے بارے کوئی پڑھنے فلحال کیا مگر یا ونس یہ راس پر زبر تو پیش تیل گو پور یعنی موٹ دا را دال پڑھو باریک مستفلا را پڑھو پور دا را جیم زبر تا دو زبر کیا گو دا را جاتن کیا گو تو کون پڑھا دا را پڑھی سوری ویری گڈ پتہ گو بیا پچھے میں یہ مطلب مشق ایکسرسائز پچھے سبق مکلاوان پتہ کیا تم پتہ سب کوشچن تتھے کن کوشچن کیا لکھت سین زبر سا زبر را زبر تا دو زیر کیا گو یہ سین پڑھن پور کن باریک فا فا مخرج کے لحاظ سے یہ کیا مخرج لحاظ مطلب یہ کم حرف یہ کتنے گا ادا کوئی حرفی شفی کوئی حرفی شفی یم ژور حروف حرفی شفی یہ اتھے پہ نیران با فا میم تو واو کو فا حرفی شفی اچھا راس پہ زبر را پڑھن بی پور تاس تل کچھ دو زیر دو زیر کیا ونان تنوین مقصور وہی مکلیو پچھے کیا میں یوت مگر یاد یہ یاد لکھتی ہوت مگر پڑھنے لکھن مگر ضروری تو سمجھ لکھن مگر پڑھنے کی کیا پہ کی گو پاک پیش را دو زبر پر را دو زبر یا رن نا پاک پیش را دو زبر کیا گو بون سوسی بوڑی سے مطلب ضرورت لگی باقی سارے پائی البتہ قاعدہ چھو تھی پائی کی مطلب اقفا وغیرہ تم چھو تمہیں پائی کی یا مدہ ودا تم چھو سمجھ تران پور کی اس میں تمہیں پڑھو زیادہ فی الحال ون میں مطلب مس پاس کم پڑھ مت پہ بیا یہ سون یاد کر مز تھوڑا زوم کم سات کھڑا یہ کیا میم زبر را زبر کیا گو پت کیا نا دعا یہ کیا گو دو زبر میں یہ الف تھی یہ الف ہی نہیں پڑھنا آتے پڑھو دو زبر ون ما را ون را تہ پڑھن پور دعا تہ پڑھن پور البتہ یہ پتہ آیتس من آسان آیتس من اگر ون مثال کے طور پر مطلب یہ ورڈ سین زبر سامی میں می سامی آئندہ پہ شون سامی اون علیمون علیمون یہ مطلب آیت یہ رکن نا
ये मैं दित थोड़ा जूम करिए योर से आए दित इधर नजर हो बराबर खयाल ये क्या गो काफ दो काफ वाव जबर काउ लाम दो जबर क्या गो आइन जबर जोया जेन क्या गो आली पातिशु मीम दो जबर मैं तो इन मान पढ़ने किया ये तो नहीं आयत नहीं वन मतलब इधर रुको आयत ये उतने क्या अगर बे मतलब बंद कुन जाए करो वाको आयत से पढ़ना अजीमन तेरे के पढ़ना अजीमा क्या पढ़ना अच्छा कहते हैं आप वाकुफ तब वाकुफ क्या होना वाकफी 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 बिल इब्दा यानी तनवीन चिकसान चेंज एल्फस मत तेरे में एक पढ़ना इससे क्या अजीमा अजीमन नहीं तो सुन मारा दन तेरे पढ़ना मारा दो अगर लाश साव क्या पढ़ना मारा दो ये तो क्या पढ़ो बस अजीमा किन मान पढ़ो अच्छे पढ़ो मान क्या पढ़ना तिकाज अतन कोर वाकफ वाकफ करने से गसान कम इस दो जबर आसान तनवीन आसान गसान चेंज कत मज अल्फस मज इस तथ आसान अलबत्ता अगर मैं योर कह बदल क्या हरफ आसे मतलब बे क्या तेल हवन तक इफा गसा इजहार गसा क्या कह ते हरफ आसे योर सो ब्या मसला फिलहाल थी ये सान याद सो थोड़ा कलपेट बड़ा ब्रो गो यहाँ आव ते समझ अत पे दुजाबर तेल वस अलिफ अलिफ तो पढ़ मान ये वाकफ करो जीवन में बे कहाँ क्या गो क्या गो हमजा पेश लाल पेश नून दो पेश क्या गो कोई आओ तो पूर्ण समझ ये माशिकोस मतलब इस से मतलब यहाँ मत पढ़ या पे 5 सबक पढ़ेस तब मतलब ये मैं क्वेश्चन बेस थोड़ा हमें खास ख्याल जो कुछ हरफ ही पूर्ण पढ़ना कुछ हरफ ही बारीक पढ़ना दो पेश को तनवीन ना तुझे देखा जगत काय तुझी छेड़ी आमुत भला मंत्रा वो सोरे थी इस पढ़ो शार्ट मन इस पढ़ो इस आज सबक पढ़ो यत नाव छु हरूफ मद्दा क्या छु नाव थोड़ा हरूफ मद्दा क्या छु पढ़ो मधु माने क्या छु आयशा मद्दा का माना क्या लंबा करना क्या ना यानी आवाज ज्यादा वन मसल ये हरफ मदा कच हरफ मदा कत हरफ मदा कत अमे लिखियो तुम हरूफ मदा की तादाद 3 है कच 3 कुस अलिफ वाव या अगर इसके रोज कौन सी मतलब इसके याद वाई वाव अलिफ या अलिफ वाव या वाई थे याद वाई वाव अलिफ या किसके इसके थे याद वाई हरफ मदन तादाद कुछ छुन कुस अलिफ वाव या वन मसल यम मदा कार बन मदा वन गो अलिफ मदा अलिफ साकिन काबुल जबर जैसे बाय दरबार
وطلع یہ فکر الف مدہ یہ الف آس ساکن الف آس تم برو آس زبر ساکن مینس کیا گو مگر یہ لکھو بار زبر مثال آئی بار زبر با ات پہ چین کیا کتنے بنے ساکن اس تھون یاد اس الف نا الف آسان سا ہمیشہ پانے ساکن کیا سان یہ امی الف برو زبری تیل سے آواز تھوڑا زیٹھ رہا پڑھن چھ با الف زبر کن با الف زبر با پڑھن کیا چھ ہپور کیا ون اس مدوک معنی کیا چھ مدوک معنی کیا چھ آواز زیٹھ رہا پت ون اس یم چھ ترے حروف کس کس الف واو یا تم ترے لایوت کی تھی یاد الف واو یا ون چھ مسلک کار آسان مدہ یعنی یم کار چھ مدہ بنا گوڑ چھ نا الف کار بن مدہ یہ الف آئی ساکن ساکن کیا گو بڑ یہ ون میں ساکن کیا گو مگر یہ پہ سکون آسان الف پہ اگر الف پہ سکون تھا کیا بن اگر وہ قاعدہ کیا بس ونان اگر الف پہ کیا تھا کیا بنا وہ اگر الف پہ تھا کہ یہ جازم یہ کیا بنے تیرے وہ یہ رون تے الف آئی دن یہ تو پڑھو تے یہ بن تے حمزہ یہ حمزہ ساکن تک پہ چھ جٹ کر جٹ کر دین با حمزہ زبر با یہ میں تھوت لون تے کوئی با الف زبر با تے رو تے تے خود کن چنے حمزہ با الف زبر جی پاس نہیں کہ مطلب با تا سا جا ہا کھا را دا زوا کہ ساری کم چھ مثال الف مد مثال ہاں کیا ساری مطلب تیل الف برای زبر الف آئی ساکن تم برای زبر ان ساری الف مد پتہ دویم واوی واو ساکن قبل قبل میں نے قبل مینس کو کیا پہلے یعنی ہمیں برو جیسے کہ با وا پیش تھا وسا واو کیا ساکن تم برو یہ واو آئی ساکن تم برو آئی پیش سوئی گو وائی مدہ اتن پڑھو اس با واو پیش اگر کوس پڑھ با واو پیش بو مطلب مجھے تو مثال کے طور پر یہ تو چیئے میں آئیس تا واو پیش تو با واو پیش بو تو بو اگر کوس پڑھ تو بو یہ چھ مدہ چھا ہوتی وائی مدہ یہ وائی مدہ اگر کنا اچھ پڑھان یا اونچ مثال کے طور پر دعا آکشتا پچھ واتو بالائنا یہ کہیں واتوب اچھ پڑھان واتو بالائنا توب تاہدین چھین مدہ یہ تو چھا مدہ ہے یہ چھا تاش پر پیش مدہ کرا سمجھ واو مدہ واو آئیس ساکن تمبر آئیس کیا گو واوی او بو تو سو جو ہو کھو زو رو زو سو شو گے ساری کم چی مثال وائی مدہ تو پات کو تریم یائی مدہ یائی مدہ یا ساکن قبل زیر یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یائی مدہ جیسے کہ با یا زیر مجھے بڑھتی ہے واس پڑھ کے ساکن سکون واس پڑھ کے جزم وہ چیز سکون جس حرف پر جزم اسے کیا کہتے ہیں ساکن تو کہتے ہیں جواب دو ساکن گو واس ساکن تمبرو چھ پیش یل واو آئی ساکن تمبرو آئی پیش گو وائی مدہ یل یا آئی ساکن تمبرو آئی زیر گو یائی مدہ وان تھے دیمن ترنونی آکی مثال یاد ترنونی مدہ الف مدہ وائی مدہ یائی مدہ اب تھے دی مثال لیکن ایک یہ
ہی ہا نو کیا چھو چھا واو ساکن تمرہ پیش تھوڑا زوم کر واو ساکن تمرہ کیا چھو وہ چھو واوی ہا یا زیر یا ساکن تمرہ کیا چھو یائی الف ساکن تمبرہ وہ کیا چھو بیتھون یہ کات یاد الف برو آئیس ہمیش زبر الف برو ایک پیش آسید الف برو ایک زیر آسید مطلب انہوں تھوئے زیر سکے گو یہ الف وہی مشی اتھون یاد الف برو آئیس ہمیش زبر وہ یہ الف برو زبر آئیس دیٹ مینس سوچی کیا مدہ اس مدہ الف مدہ یہ گئی وائی مدج مثال یائی مدج مثال الف مدج مثال جتنا نوائے وائی مدہ یائی مدہ الف مدہ اتر یاد فرسٹ آف آل حرف مدھوک مانا کیا چھو مانا چھو امیوک آواز لینے زیٹھا یہ لمبا کرنا تو زیادتن کے پچھو چھو لگ بھگ تقریباً ایک سر پر برابر سے آواز زیٹھا اب زیٹھا چھو آواز پچھا تم مد بات سے پر الگ سواز پڑھو برونکن پھر آتے ہی یہ سن یاد حرف مدن ہن تعداد کوتاہ چھو ترے کس کس الف واو تو یا الف مدہ وائی مدہ تو یائی مدہ ون چھ مسئلہ یہ زِ الف کر آسہِ مدہ ییٚلہِ الف برونٛہہ آسہِ زبر آسہِ الف آسہِ ساکن چھُ پانے آسان ساکن تم برونٛہہ اگر زبر اوس گوٚو الف مدہ واو آسہِ ساکن تم برونٛہہ آسہِ پیش گوٚو وائی مدہ یا آسہِ ساکن تم برونٛہہ آسہِ زیر یائی مدہ تھوڑا سمجھ ترونی مثال تھے لیکھت تو کت کاپی تو کت چھڑی آمد ہو تو انہیں وہ کاپی انسی تو انہیں وہ کاپی انسی یہ پوائنٹ نوٹ کر تو ون میں گوڑے بس ہت کن لکھنا کی حرکات کسے کہتے ہیں یا دو زبر کسے کہتے ہیں تمہیں نہیں کیا تلک دو میں تیو شارٹ شارٹ میں تھے ہٹ یاد تو چھو سے یاد تھوڑا خود تیار کیا یہ تو یہ مطلب خاص ایگزام تم پھر کیا فائدہ ایک سمان دیس آئیتن با الف زبر پت کیا دیس با واپش کیا دیس پت کیا یہ با الف زبر با یہ کیا ون پت با یا زیر با واپش کیا گو پت کیا تہ کتنا باسان یہ وائی مدہ ام برو واو مدہ تہ کتنا باسان یہ وائی مدہ پیش تہ کی دپو گۄڈٕ چھُ ونُن ضروٗری واو چھُ ساکن تم برو چھُ تب یہ سوال اخ بس ٹھیک ہے تورمت یہ تورو تہ پور پٹ آپ اگر کاپی چک تور سالا سمجھ سیود سالا سمجھ اگر تک فکر تر مطلب یہ کوتا مواد مطلب کون دن تہ ووٹ کڑ مگر تھی باسان سر بیکاری ہش کتنے ژھوپے میں ون سُے یوت جواب تھوڑا زوم پہن یہ تو مت
مطلب پوڑ حرف مطلب پوڑ ات متعلق سوال ات وت تھوٚد آمینہ وت تھوٚد جلدی جلدی کوسچن چھُ تۄہہِ ییٚتہِ دِتھ مطلب پگہہ ییٚلہِ تُہۍ کوسچن پیپر کڑوا تم دسان کوسچن امی آئی پھرت کوسچن واو سے پہلے اگر پیش ہو تو وائی مدہ کیا آئے گا یہ صحیح کی غلط غلط کی صحیح کیا غلط بہ ون سوچ واو برو اگر پیش آس وائی مدہ یہ غلط ٹھیک مطلب کیا ٹھیک اس کیا پڑھ ون واو کا مدہ تھوڑا روز تک تھوٚد ون سا ٹھیک کہ صحیح نہ ٹھیک کہ غلط رائٹ کہ رانگ کیا ٹھیک مے وون آئی شاباش گو امی مطلب گو فکر تھی مان پور کار میں سمجھ آمت کی وہ کیا مے وون مے لکھ واو سے پہلے مگر مے سو واو کیا گوس آسن اگر میں لکھو واو ساکن سے پہلے تیل صحیح کیونکہ یہ غلط تو تھوڑا سمجھ گو واو سے پہلے نہیں کیا واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وائی مدہ کیا رہے گا تو تھوڑا سمجھ میں ون واو برو مجھے پائے واس پہ زبر زیر پیش مطلب ون یتن کہ واو سے پہلے اگر پیش ہو واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وائی مدہ کیا رہے گا تیل چیز صحیح اگر یہ ساکن ترون تھودت تیل کیا غلط تو تھوڑا سمجھ میں ات بے پتھر پور پڑھتا ہوں یاد میں ون تو ون تھے ژے وونت واو بر اگر پیش ہے مگر میں کہ واو بر اگر پیش ہے واو ساکن آئے تم بر اگر پیش ہے ہم بیا یا ساکن کے بعد اگر زیر ہو تو یا مدہ تھوٚد تو یہ وتان تھوٚد جلدی ٹائم گو کوشچن لکھ میں اتن یا ساکن کے بعد اگر زیر ہو یا ساکن تم پت اگر زیر ہو سا یا مدہ Is it right or wrong? صحیح غلط غلط کی صحیح کیا غلط اتھا بعد کیا صحیح ژےٚ صحیح یا ساکن کے اگر لکھا ہوا ہے یا ساکن سے پہلے یا ساکن سے قبل تیل یہ صحیح تو سمجھ میں کیا یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تیل کیا یا مدہ امی سے ترتے سمجھ اس سیدھی طرح سمجھ کیا واو ساکن سے اگر پیش ہو تو سیدھی یاد وائی مدہ یا ساکن سے اگر زیر ہو تو یا مدہ مگر پچ پریکٹیکلی آسان پروونگ کر پہ سمجھ ترمت کہ نو ٹھیک میں سمجھ کت یاد یل واو جزم آسان پہ جزم یہ لکٹ دالا ہوں ساکن سکون یس ونو یل واو آسان ساکن تم برو کس حرفس اگر پیش آسان تیل گو وائی مدہ اگر یا آسان ساکن تم برو کس حرف اگر زیر گو یا مدہ الف سا پانے ساکن تم برو اگر زبر اس تو الف مدہ اس کت یاد تھوی وہ تھو یہ یاد ترے الف واو یا الف واو تو یا رودو یاد ون پڑھو بیاکھ ٲسِتھ کیازِ چھِ ٲسِتھ کھٮ۪وان واو نتہٕ پڑھاوان ٲسۍ کینٛہہ کیٛازِ گژھان کلاس تھوڑا زیوٗٹھٕے پہم
खड़ी हरकत अरे चीज जबानी को सबक क्या है खड़ी हरकत ये मत हरकत कछ तम कम इथे कंची खड़ी हरकत त्रे कस खड़ा जबर खड़ी जेर से नोट कर खड़ी हरकत त्रे खड़ा जबर खड़ी जेर अथोया हरकत कछ मफहूम हरकत कछ कन जबर जेर पेश कछ इथे कछ यम त्रे खड़ा जबर उल्टा पेश वन लिखते ब्या पॉइंट खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं दबाइम खड़ी हरकत बराबर कमल हरूफ मद्दा सुतार पे फिक्र कित तो लिखियो गड़ी उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है तो लिखो खड़ी हरकत कछ कस पच लिखो ब्या पॉइंट खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मुकाम इनको सेम यानी बराबर का हरूफ मद्दा कम पेन डाउन मैंने की पर मतलब ये खड़ी हरकत के बराबर हरूफ मद्दा कित कन पूछे सर खड़ा जबर है ना खड़ा जबर is equal to अलिफ मादा कितकन मतलब मुझे बा खड़ा जबर बा इधर तार सब कर थोड़ा जूम कितने नजर खड़ा जबर इज इक्वल टू अलिफ मादा खड़ा जबर का बराबर बास पेट क्या बा खड़ा जबर बा जबर बा जबर आवाज में क्या फर्क आवाज में क्या फर्क वो इच्छबा वो मतलब वो ये बराबर कैसे खड़ा जबर बराबर अलिफ मादा थोड़ा समझ अगर कोई तुझसे ये सवाल करे कि खड़ी जबर या खड़ा जबर किसके बराबर होती है तो आप क्या कहोगे अलिफ मादा के बराबर सो तभी मिसाल दी से कित पॉइंट तो क्या बोल मिसाल पर मुंथो ताश पड़या बास पड़या मीमस पे अगर पर खड़ा जबर थो मीम खड़ा जबर क्या हो पर देखो मीम जबर मा इत गो मा हुद गो मा वो आवाज में कौन दी फर्क बच्चों शार्ट में देखिए थोड़ा लेकिन जेठ है बाकी की गो खड़ा जबर च बराबर अलिफ मादा अंते की जगह दई खड़ी जबर इज इक्वल टू सर कहते खड़ी ना खड़ी से अजीब वाला थोड़ी और चलाओ बस खड़ी इज इक्वल टू याई कित पहचान बा खड़ा जे बी इज इक्वल बा या जे बी हमने भी क्या पढ़ा अगर या साकिन हो या अगर साकिन हो उससे पहले अगर जेर हो तो यानी अगर या साकिन हो उससे कबल अगर जेर हो तो या मद्दा
तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, बा या जेर बी, और अगर बा के नीचे खड़ी जेर है तो क्या है, क्या बा खड़ा जेर बी, बा खड़ा जेर बी, बा या जेर बी। आवाज से कहाँ फर्क, कोई फर्क, कोई तो देखिए ये तारा बेच भी बढ़ते भी आ गया। हाँ ट्रेन गई उल्टा उल्टे पेश इस इक्वल टू का सास्ते में वाई जुगो ये मदास जुगो वाई मदास मैं जुगो याई मदास जुगो वाई मद्दा वावी मैं किस पर बास पर तो उल्टा पेश बा उल्टा पेश अदरे वाव जास पाने चूशु बा उल्टा पेश ये दिशा बा कुंजे माश बा कुंजे वही लेस बा वाव पेश पढ़ो क्या वो कोई इश्ते याद बराबर तो समझ मगर ये तुम पढ़ो खड़ी हरकत हरूफी मदा हरूफ के वारिया गोय खोल जा दो कोई खड़ी हरकत बराबर कमन मगर वह अलग अलग वन खड़ा जबर कच बराबर अली मदास खड़ी जेर कर बराबर उल्टा पेश कर बराबर कित पर कुछ सा खड़ा जबर पड़ा खड़ा जो बास पर खड़ा जबर बा खड़ा जबर ये जैसे खुला चिड़े खान अस्पण बाल जबर वो अचन कहूँ फर्क कोई तुमसे सवाल करे कि खड़ी जबर किसके बराबर होती है तो आप क्या कहोगे, अलिफ मदा के बराबर ताकि मिसाल पाने दिन प्रेस का मिसाल आपको दिया था चाहे मतलब यम तो मतलब हर भी त्याजी छु प्रेस को मिसाल आपको दी आगे खड़ी जेर ची याई मदा बराबर का याई मद्दा और उसके बाद उल्टा पेश वाई मदा उनकी लिखाने बा उल्टा पेश क्या को बात देखो बा वापिस बू अच्छा कहाँ फर्क गो अगर तो वन लास्ट पेट मन भाई यहाँ का अगर तक सवाल करे जे हरूफे ये खड़ी हरकत कमन बराबर से तो क्यों नहीं हाँ अगर वहाँ से क्वेश्चन करे अलग वहाँ से उल्टा पेश के बराबर से तो क्यों नहीं तम साथ सुनते मानो उल्टा पेश बराबर हरूफी मदान ना तम साथ से अलग मानो ये सो क्वेश्चन कर ये मैं कम है ये सो वही खड़ी हरकत कम बराबर खड़ी हरकत मीन्स को वाले हरकत छना मतलब खड़ा जबर थी खड़ी जेर थी उल्टा पेश थी ये सिम उन्हीं क्वेश्चन करना के साथ सुमंदर खड़ी हरकत क्या हुई वहां से ये जिमकत बराबर से तो क्यों तम साथ हरिम बदान अगर वनते अलग क्वेश्चन कोर जे खड़ी जेर कत बराबर छु तो क्यों तम साथ याय मद्दा वो याद है पूर्ण पर समझ अच्छा कहूँ तो पाक दिन जरूरत बिल्कुल समझ बिल्कुल एक ऐसा जी दियत ताश पर क्या ता खड़ जबर पढ़ो पूर किस पढ़ो बारीक ये क्या पढ़ो बारीक और फिर पाचे ता खड़ा जे वहां से इसे ये क्या ये कुछ मत आते ती इसी पेश था पहले जहन अंदर था ये काटती सोचो ता खड़ा जे ती वो अदरा याव जावास वो था याद इसे याय मत आते शो पढ़ो तू असल मिसाल असल आवाज रही वाई मद्दुश कोई से सोचो वाव अदरा वाव जावा कोई चु वाय मत ता ती तू बाकी से पढ़ी भी आपन हाँ हाँ कि यह में से लिखमुत जे यम हरूफे करीब साउथ हरूफे करीब साउथ कम गई मन आवाज है सरला या उन्हें साउथ मीन्स को आवाज करीब मीन्स को नख यानी मन आवाज नख ने पान रलाना है कि मम्मा करे सब वाजा फरक मतलब गोश ता खड़ जबर पाछु तो कोशिश पढ़ इसे पढ़ पूर किस पढ़ बारी तो खड़ा जबर तो खड़ा जे ती तो उल्टा पेश या पाछे क्या लाल खड़ा जबर जा कुछ जा कोशिश पढ़ जिया जा खड़ा जबर पाछ बिया लाल खड़ा जबर अच्छा फरा कुछ पढ़ बारी की मगर इस हो जा
یہ پن تھوڑا سختی سان یہ میں زا زبر زا یا زا کھڑا زبر زا وہ بس مطلب را رال کھڑا زبر را زبان کی نوک اور سنایا اولیا کا کنارہ را کچھ پڑھنے میں مگر تھوڑا پڑھ کیا یہ سختی سان زا کیا کہیں میں آگو را آگو زا فرق ہوتا مت پڑھا چی دنوئی باری کی دنوئی مصطفی را زا را زا پس گو بیاک زوائی کوشی پڑھ یہ ہونا چی وا ری تو زو تو رسا سمجھ اوتر اس پڑھانے اس راس پڑھ اگر زبر تو پیش رو آکے وہاں دل پڑھنا اگر زیر تیلی اگر اسے پڑھ راس پڑھ زبر یا پیش کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا الٹا پیش آئے تیل کو پوری اور اگر کھڑی زیر تیل کو باری رسا سمجھ بطو کو سیٹھا تو وہاں کرو کام لاسٹس من با یہ سیحان اس کیا پوڑ تو باغ گو پت بیج جمعس کیا تھک واریا تو چھنو تو غزا کیا یا پچا شب بیداری کرن اور بیریزہ ساری روز در ہاں کیا چھو واریا زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ چھو نفلی روز واریا زیادہ پسند اب پچا چھو واریا فضیلت ساکر بیان کرت کیا بہرحال اس کیا پوڑ آز اس کیا پوڑ آز اور روپے مادہ اور بھی تمہارے بون جوڑ سوال تھی جوڑ جواب مطلب زور زور ام سے روز من لگتن دیا وان سم مدھوک مانا کیا چھو زور پام مدھوک مانے کیا انہیں لمبا کرنا اور حرف مدن تعداد کوتا چھو کس کس چھو وان سا الف کارسان مدہ واو کرسان مدہ واو ساکن قبل سے یا کرسان مدہ یا ساکن قبل سے ہم پر پڑھس کھڑی حرکات کام پڑھ کھڑی حرکات یہ پڑھ حرکات چتریہ زبر زیر پیش فتح کسرت زمہ اسے پوچھ کیا کھڑی حرکات کھڑی حرکات چتریہ کھڑا زبر ہاں کھڑی زیر الٹا پیش پانچ دفعہ بیاک پوائنٹ زی یم کھڑی حرکات یم چاسان از ایکوال ٹو جسان قائم مقام یم چاسان سیم ایز کمن حرف مادہ تیمہ بے کان سوالات متعلق اگر کانس تے آئیس اس آز پوڑ حرف مادہ پوڑ یا کھڑی حرکات پوڑ آت متعلق کان تے سوال آئیس چاہے یم ایس مطلب فیس بک لائیو کی ذریعے وچھان چھ اگر یمن تے آئیس کا کوشن آت متعلق یم تھیکن کومنٹ کرت اور اگر تو ایسو کا کوشن تو تے یہ تی ونت یا بعد مطلب پتہ کہ تو تے کومنٹ کرت گھر یل تے وچھو البتہ بے جمعہ پہ گھس تمام آسن اڑین قاعدی سوت کہین بے گھس تمام قاعدی اس تھومو چھ امہ خاطر یوت چھ ات پہ لیکن مطلب بس لکھنا یہ کھڑا زبر یہ یاد برابر یہ میں چھ لیکن مدنی قاعدہ پہ کیا وس بہ ایڈیشنل پوائنٹس ام موجود ونان ام سی تر تے قاعدے من برابر سمجھ کیا اس کیا پوڑ نہ چھو اس کے پڑھا سوری البتہ یہ زیادہ مطلب یا سو ونان سا افسائی تراؤ تو یہ افسائی تراؤ تو سمجھ گو انشاءاللہ الرحمن ون اس بیاکھ کلاس یعنی کزم کلاس ژوٗرِم کلاس سہ آسہِ نیکسٹ فرائیڈے برابر 5:30 تقریباً 5:30 مگر سورُے گژھن ٹائمس پٮ۪ٹھ واتٕنۍ اور بیٚیہِ گژھِ تمامن کاپی تہٕ پٮ۪ن آسٕنۍ سۭتۍ بیٚیہِ چھِ لاسٹس یِہوے کتھ ونان بہٕ تۄہہِ زِ ییٚمِس منٛز سخت آسہِ ییٚمِس منٛز یہِ ایبلٹی آسہِ سُہ کرِ آز شب بیداری کیا آج شب برات اور بیشتر بے تو یہ بے اکثر تو سارنی پنی طرف تو دارالعلوم عثمان ذوالنورین کی طرف شب برات مبارک بادی پیش کرا باقی والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.